अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में। मौजू है हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। कुरान में हम देखते हैं कि मिसालें हैं, जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम रेगिस्तान में बना रहे हैं काबा, और सारे दुनिया के लिए। अब काबे का बनाते वक्त आप देखेंगे इब्राहीम इस्लाम की वो दुआएं थी, उनकी औलाद के लिए उनकी दुआएं थी। और हम ये देखते हैं कि इमाम क्या मकाम मिला उन्हें, सारे आलमीन के लिए इमाम। आप देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ, मक्का के अंदर हैं। एक शहर है जो उस वक्त के कोई सुपर पावर भी नहीं था मक्का, यानी कि उस वक्त के एक तरह से देखो तो एक पिछड़ा हुआ इलाका ही था, अरब ज़मीन उस ज़माने की। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिशन दिया गया? काफ़तन लिन्नास, सारे इंसानों के लिए आपको भेजा गया। और हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े, जैसे ही वक्त आगे बढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत भेजे उस वक्त के बड़े बड़े सुपर पावर्स को। यानी कितनी बड़ी बात। इस दुनिया से जाने से पहले भी सारी पेशन गोइयां जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए थे सहाबा को कि तुम मिस्र को फतेह करोगे, हम देखते हैं कि बैतुल मक़दिस को फतेह करोगे, और मुझे शाम दिखाया गया, मुझे फला जगह दिखाई गई। तो यानी बड़ी बड़ी सोच अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई भी वो टाइप की देकर गए। कुरान की आयतें हैं जैसे वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, ऐ अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना। और जन्नत की दुआ करो तो फसअलुहुल फिरदौसा, कि अल्लाह से मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो। इज़ा सालतुमुल्लाह, जब अल्लाह से मांगो तो उससे जन्नतुल फिरदौस मांगो। यानी अब आदमी, एक आम इंसान, वो ये नहीं सोच रहा है कि क्या मैं जन्नत में बस मुझे एंट्री मिल जाए। जैसे बाज़ लोग कहते हैं ना, मुझे जन्नत में झाड़ू भी मारने मिल जाए। पहले तो झाड़ू मारने की कोई वैकेंसी नहीं है जन्नत में, हाँ। और उसमें ये सोच नहीं दी गई है कि बस लास्ट लेवल का जन्नती मैं बन जाऊं। जन्नत की दुआ करो तो फिरदौस की दुआ करो। अब मेरे भाइयों, ये जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, आज हम जब देखते हैं ना तो हमारी सोच बहुत छोटी हो गई है। यानी कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं बस हम लोग जितने हैं, हम लोग बस अपने आप को ही संभाल लें। यानी कि बस तौहीद वाले जितने लोग हैं, बाज़ इलाकों में लोग बोलते भी हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ कि एक पीढ़ी पहले जो तौहीद पे आए, इत्तिबा सुन्नत पे आए, बोले अब हम अपने बच्चों को ही संभाल ले, बड़ी बात है। यानी कि बहुत सोच और छोटी हो गई, बस हम इतना ही संभाल ले, बस दिफाई वाला मामला। तो होना क्या चाहिए भाई, दूसरे लोगों के बारे में सोचो और आगे बढ़ो, अपनी फैमिली को भी बचाओ, घर वालों को भी बचाओ, उनके बारे में भी बड़ी सोच रखो कि सब आपके लिए सदका जारिया बने, एक नेक सौले यानी कि ख़ानदान हो, और पीढ़ी दर पीढ़ी सबके सब नेक सौलिहीन की, यानी कि आप वालिद बनो या कोई बहन वालिदा बने। तो यानी सोच वो होनी चाहिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे नेक सौलिहीन घर में पैदा हो रहे हैं, बड़े नेक काम कर रहे हैं, बड़ी सोच। उसी तरह आप देखोगे इनफिरादी तौर पर एक इंसान की सोच होती है, उसकी ख़ानदान तक, ख़ानदान के अंदर सोच हो कि भाई हमारा ख़ानदान पूरा नेक हो जाए। आप सहाबा को देखो ना, सहाबा में कितनी मिसालें आपको मिलेगी। जब वो इस्लाम पर आए तो पूरे कबीले की फिक्र कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं था छोटी सोच लेकर के बस मैं अपने तक रहूं और किसी और को कुछ नहीं बताऊंगा मैं। तो वो लोग पूरे कबीले की फिक्र क्यों कर रहे थे? कि आप देखो मिसाल के तौर पे साहबी रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इन्ना दौस असद वबत, के दौस का कबीला नाफरमानी पे उतर आया है। तो आप देखोगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा आती दौसन वाती बिहिम, अल्लाह दौस के कबीले को ले आ, हाँ, अल्लाहुम्मा आती दौसन वाती बिहिम, उनको मेरे पास ले आ, उनको हिदायत दे दे। हिदायत की दुआ की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच इतनी बड़ी थी कि ये कबीला आगे बढ़कर ये इस्लाम को कबूल करे। आप देखोगे ताइफ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी तो ताइफ वालों ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच आगे की थी कि नहीं, ऐसे लोग आएंगे जो इस्लाम कबूल करेंगे, दीन की खिदमत करेंगे। तो पूरी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसी दिखती है। और इस्लाम ऐसे ही नहीं, 23 साल की मुद्दत में पूरा अरेबिया में फैला। हम देखते हैं कि खुलफाए राशिदीन के ही दौर में कितनी दूर दूर तक फैला कि आज हम दुनिया भर में कम से कम 200 करोड़ मुसलमान हैं। 200 करोड़, दुनिया की 800 करोड़ आबादी में से 200 करोड़ मुसलमान हैं। तो वो सोच थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की, कि वो लोग दीन का पैगाम दूर तक पहुंचाए। और एक आज हम हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, बस हम लोग जितने हैं उतनों को ही बचा लें। भाई बड़ी सोच रखो, उतनों को तो बचाओ ही, लेकिन और बड़ी सोच रखो, अपने इलाके की सोच रखो, अपने पूरे एरिया की सोच रखो। एक मस्जिद में हो, बोले भाई ये मस्जिद वाले बस हम लोग ही नेक हो जाए। अभी अगली पीढ़ी तक क्या हो रहा है, अगली पीढ़ी तक यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हाथ से चले आते हैं, चाहे आप बहुत कोशिश करो तो भी कुछ लोग नहीं होते हैं दीनदार। अब आपकी सोच वहीं तक है या आप आगे बढ़ोगे? तो मेरे भाइयों, आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आदमी एक बड़ी नियत करे। भाई बड़ी नियत का पता है सवाब। एक इंसान कोशिश, एक इरादा करता है कि मैं ये काम करूं, एक बड़ा काम, सच्चा इरादा, यानी ऐसा नहीं नकली इरादा, सच्चा इरादा हो, अल्लाह मैं ये काम करूं तेरे दीन की खिदमत में। तो क्या मिलता है पता है ना आपको? क्या मिलता है? एक सवाब मिल जाता है ना, एक सवाब, एक नेकी मिल जाती है। कोई काम करने का इरादा करे तो एक नेकी तो मिल जाती है ना,
کہ اللہ میں ارادہ کر رہا ہوں کہ یہاں کے ایک ایک گھر تک پیغام تیرے دین کا پہنچ جائے، ایک ایک گھر تک، کمپاؤنڈ میں ایک ایک ایریا تک، ایک ایک گھر تک پہنچے، یہ ایریا کے ایک ایک گھر تک پہنچے، تو ایک ارادہ ایک ثواب تو مل ہی جائے گا، کریں گے تو کم سے کم 10۔ تو مطلب سوچ بڑی ہو میرے بھائیوں، جو کام کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے دینی چیزوں کے لیے، کیونکہ آخرت سے تعلق ہے اس چیز کا، ہمیشہ کی زندگی وہاں پر ہے۔ خیر خائی ہمیں سکھایا، دین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، یعنی کہ آدمی دوسروں کے ساتھ بھی خیر خائی کرے، خود کی بھی خیر خائی ہے، کیونکہ کوئی ہدایت پہ آئے گا تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے ذریعے کوئی ہدایت پہ آئے گا تو اسے کتنی نیکی ملے گی، اتنی نیکی ہمیں بھی ملے گی۔ تو مطلب خود کی بھی خیر خائی ہے، دوسروں کی خیر خائی میں خود کی بھی خیر خائی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک سوچ بڑی ہونی چاہیے، اور پھر جب بڑی سوچ ہوتی ہے نا تو آدمی کام ویسے کرتا ہے، جب چھوٹی سوچ ہوتی ہے نا تو کام اس کے ویسے ہوتے ہیں۔ جب سوچ سے بہت کچھ، کوئی بولے کہ بھائی سوچ تو آگے جا کر ہے، نہیں، سوچ سے پہلے حرف سے بات ہوتی ہے، کہ آدمی پہلا لیٹر بھی جو کرے گا وہ بھی اس کی سوچ کے مطابق ہوگا اس کا کام۔ جس کا کام یہ ہے چھوٹی سوچ ہے اس کا پہلا حرف ہی چھوٹا ہوگا، یہ فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کئی جگہوں پہ دیکھتے ہیں لوگ آپس میں ہی جب لڑنے لگتے ہیں، کوئی سوچ ان کی بڑی جب نہیں ہوتی ہے تو یہ ہونے لگتا ہے کئی بار کہ کچھ کرنا نہیں ہے تو پھر آپس میں ہی لڑنے لگتے ہیں۔ جب ایک ہوتا ہے بڑا کام سامنے ہے نا تو آدمی بڑے کام کو سامنے رکھ کر چھوٹے موٹے آپس کے اختلاف کو ختم کر کے بڑے مقصد کو سامنے رکھتا ہے، بڑی سوچ اس کی ہے، بڑی فکر ہے اس کو، بڑی چاہت ہے، تو اس کے نا چھوٹی موٹی چیزوں کے پیچھے پڑیں گے تو بڑی چیز چھوٹ جائے گی ہاتھ سے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہاں پہ فرق پڑتا ہے یعنی۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری باتیں شروعات ہوتی ہے سوچ سے، اور پھر آگے عمل تک بات پہنچتی ہے۔ ایک اور بات یہ کہ اگر ہم بڑی سوچ نہیں اپنائیں گے تو کوئی ہے بڑی سوچ والا، کون معلوم ہے آپ کو؟ ہمارا دشمن ابلیس۔ اگر ابلیس کے الفاظ آپ پڑھو گے قرآن میں، جو اس نے اللہ سے کہا تھا، شیطان نے جو کہا تھا اللہ سے، بہت بڑی سوچ تھی اس کی، یعنی بری سوچ، ایک بری سوچ لیکن بڑی بری، یعنی بری اور بڑی۔ اب اگر ہم لوگ بڑی سوچ اپنا کر کے لوگوں تک نہیں پہنچیں گے نا تو اس کی بھی تو سوچ بڑی ہے، وہ ہمارے لوگوں کو لے کے جائے گا۔ تو ہم اگر بڑی سوچ اپنا کر کے ابلیس کے ماننے والوں کو نہیں لائیں گے صحیح راستے پر، بنانے کا پلان نہیں بنائیں گے نا، تو ہمارے جو صحیح لوگ ہیں نا ان کو لے جانے کا پلان تو بنا ہی چکا ہے۔ تو یعنی اگر ہم لوگ اپنائیں گے نہیں، یہ چوائس نہیں ہے ابھی، یعنی کرو یا مرو والا معاملہ ہے، اگر کرو گے نہیں تو مرو گے۔ یعنی اگر تم خود اگر بڑی سوچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھو گے نا تو ابلیس تو بڑی سوچ کے ساتھ بیٹھا ہی ہے، کام کر ہی رہا ہے بڑی سوچ کے ساتھ۔ تو اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو وہ بڑی سوچ حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور دین کا پیغام، قرآن و سنت کا پیغام، توحید کا پیغام، اتباع سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔